الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali melanjutkan pembelajaran kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua juga. Mari kita sudah masuk mansubat yang ketiga, yaitu zarfu makan atau zarfu zaman. Kata keterangan tempat dan waktu. Kemarin diawali dengan zarfu zaman dulu, Om. Zarfu zaman isim mansub yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan dengan ditakdirkan huruf jar fi. Itu pengertian kemarin. Zarfu zaman isim mansub menunjukkan terjadinya waktu terjadinya perbuatan dengan ditakdirkan dibayangkan fi, ada fi, berada atau di, dan dia terbagi dua. Aqsamu ismi zaman terbagi dua. Yang pertama al-mukhtas, yang khusus, dikhususkan, yaitu yang menunjukkan kadar tertentu, terbatas waktunya, seperti asy-syahru, as-sanah, al-yaum, al-am, al-usbu', khusus waktunya, terbatas. Yang kedua al-mubham, yang tidak tertentu ukuran waktunya, tidak terbatas, seperti al-lahzah, al-waqt, az-zaman, al-hin, sa'ah, burha. Itu pembagian dari isim zaman mukhtas dan mubham. Kemudian contohnya disebutkan ada 12 yang mukhtas, musofi, al-yaum, artikan Inilah al-yaumu wa huwa hmm, minat tulu'i min, min, amin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi hmm. taqul sumtul yauma. Yang pertama al-yaum, satu hari penuh tuh al-yaum. Yang pertama al-yaum, satu hari, dan dia dari terbitnya fajar sampai Sam, terbenam matahari. full satu hari penuh. Dari terbitnya fajar. Fajar itu cahaya yang membentang di ufuk timur, Fajar artinya cahaya yang membentang di ufuk timur yang menandakan masuknya waktu subuh, sholat subuh, fajar, sampai terbenamnya matahari. Itu satu hari penuh, al-yaum. Sumtul yauma, saya berpuasa Saya berpuasa satu hari. pada hari ini, satu hari ini. Al-yauma, Saya kira Ustadz kalau satu hari itu siang dan malam, pagi dan malam. Enggak ya? enggak, siang aja, Jadi, dari pagi. dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hari. Al-yaum, maf'ulun, Al-yau, al-yaumu, al-yauma, 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 maf'ulun fi, hmm, mansubun, mansubun bil fathati. mansubun, wa alamatu nasbihi, Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. al-zahirat. Yang pertama musafi, syukran, al-yaum, musafi, umu Khalil, asani, Asani lailata wahia alaina, wahia min guru bil samsi ila tulu il tulu, tulu il fajri hmm, takulu eh, iktak iktak iktakaftu lailatan, lailatal barihati. nah, al-laila, satu malam penuh. Laila, aku berdiam diri atau itikaf satu malam penuh Maksud barihati. kemarin malam,
kemarin. Kemarin malam. Itu Lailatul Laila artinya wahya dari dari Laila. Maf'ulun fihi Ustaz. maksudnya keterangan makna dari Laila min ghurubi syamsi dari terbenamnya Syam ila tulusil fajri dari terbenamnya matahari sampai muncul fajar, terbit fajar. fajar Itu namanya Laila. Satu malam penuh, Om. malam Satu penuh. malam penuh. I'taqaftu lailatal barihati atau al-lailata al-barihata ada alif lamnya. Barihat. Al-lailata maf'ulun. Alai maf'ulun fi mansubun wa alamatu nasbihi fatah tu dohiratu ala akhirihi. Nah, santai Om. Syukran. Ahwan Ustaz. Ummu Yusuf. Nah, sekarang bagian-bagian kecilnya ini. Gudwatan. Gudwatan. Hmm, Wahiyal Gudwah. waktu Nah, ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Dia hmm. adalah waktu di antara salat subuh dan terbitnya matahari. Nah, terbatas kan ini? Hmm. Terbatas. Dari selesai dari waktu Salat subuh subuh sampai terbitnya dari subuh matahari sampai waktu terbitnya syuruk. matahari. Hmm. Hmm. Takul Taqulu zarani sadiqi gudwatal gudwatal ahad. ahdi ahadi. Temanku mengunjungiku Temanku mengunjungiku di waktu apa nih suruk. ahad, ahad pagi. Ahad pagi. Nah, ahad pagi. Ya kan ahad Mm. pagi. Gudwatul Mm. ahad. Qudwatul Ahad. Kita artikan pagi aja kan? Pagi, Iya, pagi pagi aja ya, awal. Kak, ya. Mm. Hmm. Awal pagi. Awal pagi. Mm. Gudwata maf'ulun fihi. غدوة مفعول فيه منصوب على الظرفية وعلامة نسبه الفتحة ظاهرة على آخره Nah, huwa mudhaf. وهو مضاف Al-ahad. الأحمد الأحدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره. Nah, syukran Ummu Yusuf. apa Ustaz? Ummu Hafsah bukratan. Ummu Hafsah bagus jaringan. Bukrotan, anu maksudna bukrotan, wahia Awalu. Nah, terpental ya. Terpental Ummu Hafsah. Ada Ummu Putri, Ummu Syamsi, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Afwan maaf Ustaz. Agak sam. Ummu Putri kemarin uzur ya. Maaf. Udah kondisi udah bagus. Ummu Putri. Alhamdulillah ala kulli hal Ustaz. Nah, sebagai Ummu Hafsah. Amin Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Hafsah hadirah. Sepertinya hadir Ustaz masih muter-muter Ustaz di tah baru kelihatan. coba Tadi keluar sendiri Ustaz. Nah, bismillah. Bukrotan wahia Nahar. awalun nahari. Hmm. Bukro itu awal siang. Bukro itu awal siang. Oh, awal siang Aku bukroh. Pikirin bukroh itu kemarin Ustaz. kemarin al-barihata. Buk takul barihatan. Barih. Takulu azuruka bukrotas sabti. Saya akan Saya mengunjungimu. Saya akan mengunjungimu pada awal siang di hari Sabtu. saya awal siang hari Sabtu bukro. Sekarang bukrata maf'ulun Bukrota maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wa nah, huwa mudhaf.
As-sabti. As-sabti mudhafun ilaih majrurun bil bukrota Wa alamatu jarrihi. bil bukroti. Walamatu jarrihi al kasroti. Al-kasratu. Al kasrotu nama walamatu jarrihi al kasrotu. Syukran. Ummu Hafsah. Afwan Ustaz. Ummu Abdurrahman. Saharan. Saharon wa huwa akhirul laili qubailal fajri Sahar yaitu akhir malam menjelang adalah akhir malam menjelang subuh fajar. subuh, waktu sahur, Mana sahur? sebelum azan subuh, sahur. Tidak Sahur. sahur. Apa? Zakartu darsi saharon. Saya Mengulang. mengulang. Saya mengulang pelajaranku semalaman. Saharan maf'ulun Saharon. fihi. Saharon maf'ulun fihi mansubun alal dorfiyati wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, syukran Ummu Abdurrahman. Apaan? Ummu Putri. Ghadan. Ustaz. Rodan. Wahwa ismun ya lil yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fihi. Ia adalah suatu nama untuk Ya hari. adalah suatu nama untuk hari setelah hari yang kamu jalani. Ya, hari. Yang kamu di dalamnya, na'am, Ustaz. Besok hari Kamis. Takul. Fakul idza ji'tani ghadan akramtuka. Ukri. Ukrimtuka. Ukrimuk. Ukrimuka. Ukrim Atau jawaban ukrimka. syaratnya Ukrimka. 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 Ghadan maf'ulun. Ghadan maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, syukran. Afwan Putri. Ustaz. Musyamsi asabi atamatan. As-sabi'u atamatan wahia ismun lisalasil lailil awali Lisulusil lisulusi lailil awalu lisulusil lailil awwali. lisulusi lailil awali. Atamatan adalah sebuah nama Atamatan adalah sebuah nama sepertiga malam di awal. yang pertama. Nah, tiga malam pertama. Sakul contohnya. Takulu sa'ajuruka atamatan. Saya akan Dia mengunjungimu. akan mengunjungimu di sepertiga malam pertama. Bada Isya ya kan? Kira-kira Bada Isya. Nah, Ustaz. Atamatan maf'ulun. Atamatan maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-dhahiratu ala akhirih. Dhahiratu ala akhirih. Ikram musyamsi. Afwan Ustaz. Musafi sabahan. Sabahan di pagi hari. Wahwa ismul waqtil ladzi yabtada yabtada'u Dari minal namanya ibtada ibtada. ibtada'a yabtadi'u yabtadi'u min awalin min awalin nasfin Nisful nasfil laili. bis
nisful laili Asani. sani ila zawali taqulu safaro akhi sobahan. Nah, sabahan adalah sebuah nama untuk waktu. Sobahan ada sebuah nama untuk waktu yang dimulai dari uh, awal tengah malam. Bagian yang kedua Bagian yang kedua sampai hingga hingga zawal, hingga tergelincirnya matahari. tergelincirnya matahari. Hmm. Oh ya, kamu Kamu katakan katakan safar akhi saudaraku pergi safar di pagi pagi hari. hari. Pagi hari. Sabahan Sabahan maf'ulun fi mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, jadi waktunya sabahan itu sampai tergelincirnya matahari, sampai zawal. Tadi itu sekitar jam Zawal. 11-an lebih zawal. Itu masih Oh, pagi dalam istilah bahasa Arabnya, untuk sabahan. jam 11. Jadi Nah, kita mengatakan sabahul khair sebelum zuhur. ya. Sabahul khair jam 10, jam 11, sabahul khair. Jadi jam 12 malam Ustaz ya. Sampai Nah, waktu Enggak. Dari, sampai oh iya, dari pertengahan malam bagian yang malam. kedua. itu Awal jam berapa pertengahan malam Ustaz? bagian kedua. Kita Jam 2. kira-kira jam 2 Iya, malam mungkin Jam 3. 2 jam 3 sampai Itu udah disebut terbitnya Ya, sobahan. ya udah pagi. gelincirnya matahari. ini tadi Hmm. kan bahan. Nah ini kalau untuk belajar tafsir kan Ustaz yang lebih spesifik, lebih khusus. Nah, Iya. Tahunya kan waktunya kita lebih sobahan aja, terbatas. Ustaz. Iya. Nah, kayak orang pagi-pagi kan ke pasar, pagi-pagi tuh ya. Mereka ke pasar pagi-pagi, ya kan? Jam berapa Makan. sebelum subuh? Jam 3, jam 2. Iya, iya. Sabahan, sabah. Sobahan. Jam 2 pagi, ya kan? Hmm. Iya. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan tahajud itu juga sobahan berarti. So, Waktu masih sabah, udah waktu sabah. tamatan juga ismun Hmm. salisil. Berikutnya Ummu Halim masaan. Masaan huwa ismul Ismun. ismulil waktu ismulil waktu ladi ya betadiu min jawali ila nisfu laili Nah, ila harfu jar, ila nisfil. nisfil laili, Masaan adalah sebuah nama sebuah nama untuk waktu yang yang dimulai diawali dari waktu zawal sampai tergelincirnya matahari sampai dari tergelincirnya matahari sampai sampai waktu malam, sampai pertengahan malam. pertengahan malam nisful laili sampai pertengahan malam Sekarang kita nih di waktu masaan petang sore saat. Iya, ini masaan Ustaz ya. masaan sampai tengah malam. Maka kita ucapkan sekarang masaul khair. Syaul khair. Hmm. Ini nanti anu Ustaz di share Ustaz yang ini. Boleh misalnya. Contohnya malim wasal fitar Wasola kitori kita rufail dan wasola kitoru bina masaan. kereta itu tiba Kereta itu tiba bina pagi bangun. bersama kami Bina bersama kami waktu masaan. petang. Tang. Nah, syukuran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Ummu Masa Yusuf asyara hada asyara Amadan wa abadan wa amadan. selama-lamanya Selama-lamanya. ya. Kullun minhuma Kullu minhuma ismun
للزمن المستقبلي الذي لا غاية لا غاية. لانتهائه. تقول لا غاية. لا أحب أشرار. الأشرار أبدا. ولا أقترف. Nah, putus kamu Yusuf. Nah, abadan. Abadan itu sama selama-lamanya. Untuk waktu selama-lamanya. Syukran, Bu Yusuf. Ini tadi apa Ustadz? Lintahai. Lintiha. Lintih. Lintiha. Mas, habis, Tidak selesai. ada akhir. Tidak ada Tidak ada akhir. akhir. La ghayata lintiha. Tidak ada akhir penghabisannya. Nah, Ustadz. Ini tidak ada akhir. Pokoknya selama-lamanya. Nah, Untuk waktu selama-lamanya. Sampai kapan tidak terbatas. Tidak ada akhirnya. Berikutnya Muhafsah terakhir. Hinan. Hinan wa huwa ismun lizamani mubhamu ghairu ma'lumin. Di zamanin mubahamin. Lizamani hinan ya. Lizamanin mana tadi? Mubahamin. Oh, lizamanin mubhamin ghairi ma'lumin Al-ibtidai. al-ibtidai walal intihai. Dia adalah sebuah nama Dia adalah sebuah nama yang dan tidak jelas, yang mubaham. tidak jelas selain Tidak diketahui, tidak bermaklum. diketahui permulaannya Awalannya. dan tidak diketahui akhirnya. Bagus. Takul. Takulu sahabtu aliyan hinan minad dahri. Aku berteman dengan Ali Aku berteman dengan Ali pada suatu masa. pada suatu masa. Hina minat dahri. Hinan. Dahri. Nggak jelas waktunya kapan. Hinan. Mubah. Syukran Ummu Hafsah. Barakallah. Selesai materi zarfu zaman, kita masuk zarfu makan. Ummu Safi. Awalan mungkin. Nah, Ustaz. Inilah zarful makani. Zarf Kata makan. keterangan Tempat. Kata keterangan tempat. Qal. Qala wa zarful makani huwa Ibnu Ajrumiyah berkata rahimahullah, zarf makan dia adalah ismul makanil mansubu bi taqdiri fi. Dia adalah isim tempat, isim makan yang dibaca mansub dengan takdirnya Dengan fi. Perkiraan fi. Ada fi-nya juga seperti zaman kan? Ya, di depan, di belakang gitu ya. Berada. Nahu amama, nah, di depan. Depan tuh, amama. Amama. Wa khalfa di belakang. Wa qudama sama, qudam sama amam. Di depan. Qudam. Wa ra'a di belakang. Wa fawqa di atas. Wa tahta di bawah. Wa inda di sisi. Wa iza'a Hiza'a di depan, di hadapan. Oh, di hadapan. Wa hiza'a di hadapan juga. Hiza'a depan. Tilqa'a juga depan. Sama tuh. Tilqa'a di depan. Sama di sana. Sama di sana. Kuna di sini. Wama asbaha zalika, dan apa yang semisal apa yang sama dengan demikian, menyerupai.
Baina juga kan? Baina di tengah-tengah, Baina di antara. di antara. Inda di samping. Inda di samping. Itu dia zarfu makan. Nah, Mu Yusuf terpental. Sambung Mu Safi. Wa aqul. Wa aku kurang ke atas. Sudah. Kalau pakai buku agak sulit. Wa aqul. Kurang ke atas itu gambarnya. Atau Itu udah. Mu Safi. Muncul. oh, muncul. Wa aku qad arafta fima sab sabako ya. Sabako Ya. zorfaz zamani. Nah, aku katakan Muhammad Muhyiddin maksudnya. Ya, Muhammad Muhyiddin mengatakan sungguh qad arifta kamu mengenal Telah pada mengetahui apa yang mengetahui sebelumnya, dari apa yang telah apa berlalu dari apa yang telah berlalu, yaitu zorof zaman, tentang zaman. keterangan waktu. Hmm. Wa annahu yang kosimu ila kismaini, Oh, dan dia terbagi. bahwasannya terbagi atas dua macam. Zarfu zaman terbagi dua kan kemarin, mukhtas dan mubham. Ya, muhtasun al awal muhtasun Wasani wasani mubham. mubham. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nisbah Nas. nasbahu. Yajuz Yajuzu fil mudhari. uh, yajuzu nasbuhu. Hmm. Yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi. Wa araf, dan telah kamu ketahui Setelah kamu ketahui bahwa setiap satu dari dua masing-masing darinya mukhtas dan mubham dari masing-masing darinya mukhtas dan mubham boleh yang itu dinasabkan. telah dinasabkan, Boleh. Yajuz boleh dinasabkan pada sebagai sebagai maf'ulun fi. nah, baik mukhtas dan mubham keduanya Ya, boleh dimansub sebagai maf'ul fi. maf'ul fi. Yang kemarin Om materinya Nah, iya. sambung. Wa wa'lam wa i'lam. Nggak Wa'lam, dibaca hamzah soalnya. ya, Wa'lam. wa'lam. Amr ya. Wa'lam kuna anna dzarfal makani ibarat ibarat ibarati Ya, ibarat khabar anna marfu. ibaratun. Nah, ibaratun. Ada anna sebelumnya. Oh ya, Ibaratun. berarti ibaratun an al-ismud al-ismudalah Ada an. alal An. makani. Ada an. Al-ismu al an al-ismud An. al-ismu An. Disambung. an An berarti harus dia. al-ismi anil ismi Anil. anil ismi Anil. anil anil ismi dali alal makani. Nah, wa'lam Al huna. Ketahuilah di sini. Ketahuilah di sini bahwasanya zorob makan adalah ungkapan yang Dari terdiri isim dari yang menunjukkan isim yang menunjukkan atas tepat, keterangan yang tepat, dinasab dengan lafaz yang dinasab dengan lafaz yang menunjukkan atas makna waqi, makna tempat terjadinya. makna makna tempat Hmm. padanya. Hmm. Bimulah hidatun. Bilafzi dali. Belum itu. Ya, jadi al mansubun tadi itu. Hmm.
Sampai Al-mansubun bilafzi dali alal makna waqi'i fihi bi mulai mulahadzati azatin bi mulahadzatin mulahadzati bi mulahadzati makna fi adalla tu ala dzarfiyati. fi adalati ala dzarfiyah. Kita ulang ya, artinya wa'lam, ketahuilah di sini. Ketahuilah di sini bahwa dzaraf makan dah ibaratun ungkapan dari isim yang menunjukkan atas tempat yang dimansub dengan lafaz yang menunjukkan atas makna tempat, makna terjadinya perbuatan dengan sisipan menambahkan sisipan makna fi yang menunjukkan atas tempat dzarfiyah wadah tempat terangan tempat. Sama dengan zarfu zaman, ada mulahadzah fi kan? Ada sisipan fi. Wa huwa aidon yanqasimu ila qismaini. Dia juga terbagi dua macam. Al-awalu mukhtasun, yang kedua isnani mubhamun. Mukhtas yang dikhususkan, terbatas waktunya, tempatnya terbatas. Mukhtasun terbatas. Yang kedua mubhamun tidak jelas. Tidak jelas. Amal mukhtasu, adapun yang mukhtas bahwa malahu suratun wa hududun mahsuratun itu ad-daru. Dia adalah adapun yang mukhtas adalah yang memiliki dia memiliki surat gambaran, bentuk dan hudud dan batasan tertentu. Contohnya ad-daru tempat. Ad-dar rumah, tempat tinggal. Rumah. Al-masjidu al-sadiqatu kebun, al-bustanu kebun juga. Itu ada bentuknya tuh. Ada bentuk dan batasannya. Jadi yang mukhtas. Ya. Wa amal mubhamu, dan adapun yang mubham. Yang mukhtas ini ketika kita menjadikannya dzaraf mesti diawali dengan huruf jar fi. Fiddari, fil masjidi. Nggak bisa ad-dara al-masjid, nggak bisa berdiri sendiri, harus ada huruf jarnya. Fi al-masjidi, fil hadidi. Itu yang mukhtas. Amal mubhamu, wa amal mubhamu bahwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Dan adapun yang mubham yang tidak jelas sih. Tidak mempunyai bentuknya. Adalah tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai batasan tertentu. Batasan bentuk. Contoh, waro'a, wa amama, di belakang, di depan. Bentuknya apa? Waro'a bentuknya apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Di belakang. Batasan juga nggak ada. Sampai kapan? Ya. Sampai berapa jauhnya nggak dijelaskan. Ya. Mubahamun.
Lanjut, Ustaz. Lanjut. Yang Wala dijadikan yajuz. zarfu zaman, zarfu zaman. Zarfu makan yang mubham ya, yang Nah, mubham. Wala yajuz. wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadzaini min hadzaini al-qismaini illa tsani wa huwa Dan tidak mubham. Dan hmm, tidak dan tidak itu boleh dinasabkan sebagai maf'ul fih tidak boleh dinasabkan sebagai maf'ul fi kecuali bagian dari dua macam ini ya. dari jenis ini, Kedua macam ini kecuali dua dari mubham. kecuali bagian yang kedua, Kecuali bagian yang kedua, yaitu yang wahwa yang al-mubham, yang mubham. mubham. Itu dinasabkan amama, wara'a, mansub dia, Hmm. yang mubham. Nah, Nah, sekarang yang mukhtas. amal awalu, Wa huwal adapun yang mukhtas, pertama, wahwal muhtasu, yang dikhususkan. fayajibu Yajibu jarruhu jar biharfin jarrin biharf ya dulu biharfi biharfi jarrin ya dulu yadullu. alal muradi Nah, muradi. adapun bagian pertama yaitu yang mukhtas, Adapun bagian pertama yaitu yang muhtas, maka wajib dijar ya, wajib menggunakan huruf jar menggunakan huruf jar yang yang menunjukkan menunjukkan atas marodi makna yang muradi diinginkan, yang diinginkan, makna yang menunjukkan dimaukan. atas yang diinginkan. Hmm. Jadi harus didahului oleh huruf jar fi kalau yang mukhtas. Muhtas. Nahu Nahu iktikaf i'takaf iktikaftu i'takaf fil i'takaf masjid. i'takaf Iktikaftu iktakaf i'taf i- ikaf ifta'ala ifta'ala iftal i'takaftu fil masjid. Saya Saya beriktikaf di masjid. nah itu dia fil masjid, i'rabnya apa? Fil masjid fi hurjar. Harf jar. Al masjid ismun Al masjid ismun majrurun wa majrur. alamatu jarrihi al kasrah. Nah, itu dia. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li Wajar wa majrur muta'alikun bi bi fi fi'li i'takafa. bi i'takaf. Oh itu saya Ya, nggak ngertinya yang itu Ustaz, yang muta'alik itu maksudnya lupa Ustaz. berkaitan atau berhubungan dengan fi'il sebelumnya. Berhubungan. Oh berhubungan dengan fi'il yang sebelum fi'il. Nah Ustaz, kemarin cuma ikut-ikut muta'alik. Ya, i'takaf tu fi'lun I'takaftu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bita'il bita'il mutaharikati wata'il mutaharrik. wata'ul mutaharikatu domirun muttasilun Fil mabniun masjid ala dom adalah di mahalli raf'in bimahali rofin fa fa'ilun ya fil masjid langsung tuh fil masjid Fil masjid. jar wa majrur jari wa majrurun Jarun muta'alliqun jarun wa majrurun muta'alliqan
bil fi'li i'tikafi. I'takafa. I'takafi. I'takafa. Fil masjid kan jar majrur, bukan Nah, zarfuz. Akan dia i'rabnya iya, jar wa majrur, bukan berhubungan dengan kata jorof. kerja Iya. Ya, muta'alik berkaitan dengan dengan fi'il fi'il. sebelumnya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, paham. Ya, kemudian wa nahu zurtu aliyan. Nahu, wa nahu, zurtu aliyan fiddarihi. Saya Saya mengunjungi Ali mengunjungi Ali di di rumahnya, waqad di zakara. kediamannya. Ya. Wa qad zakara mu'allifi minal Nangi, alf. nangi, waqad. Wa qad zakara. Qad. Hmm. Wa qad zakara mu'allifi. Kenapa Zakara mu'alifi? mu'allifu. Zakara yang itu Ustaz. Nah, fi'il. Wa qad Hmm. zakara mu'allifu minal alfazi alfazi dallati alal makani alal makani salah sati asyara Salah, ya, salah sati ya, asyara nggak boleh, nggak boleh kan kasro ada dia. nggak boleh ya. Oh iya, nah Ustaz, astagfirullah, salah satu dia ya angka alal makani salah satu asyara lafzon. Salah. Dan mu'alif telah menyebutkan Dan mu'alif telah menyebutkan dari lafaz yang menunjukkan atas tempat sejumlah 13 berjumlah 13 lafaz. Oh, lafaz. 13. Kalau kemarin zarful zaman 12 lafaz kan? 12 lafaz. Nah, ini Ini 13. makan 13. Hmm. Al-awwalu Al-awalu amama nahu jalastu amamal ustazi muad muadaban. Saya duduk di depan ustadz dengan guru. beradab. Depan guru dengan beradab. Muadab, dengan beradab. Wasani Wasani kholfah di belakang. Nahu sarol masyatu kholfar Musya. rukba. Musya. Musyatu. Syarol musya. Sarol musyatu kholfar rukbani. Nah, para pejalan kaki itu Para pejalan kaki itu berjalan berjalan. di belakang Para para pengendara. Oke, para wasalis. pengendara. Wasalisu kudama Hmm, di depan di juga. muka di depan juga. Lahu masya suratiyu kudamal amiri. Polisi itu Surati apa? Lupa. surti polisi Oh ya, polisi. Polisi itu berjalan di di depan depan pemuka ya, Amir. muka Amir. Bukan. Warabi Waro'a di belakang. Lahu wa khofal musalluna ba'duhum waro'a ba'din. Mereka yang orang-orang yang sholat itu, orang-orang yang sholat itu berdiri sebagian mereka sebagian, di belakang sebagiannya. sebagian yang lain. Kalau khamis Kalau khamisu fauqah di atas nahu jalastu fauqal kursi. Saya duduk di atas kursi. wasadis Wasadisu tahta di bawah nahu waqafal qitu tahtal maidati. Anak kucing itu berdiri di bawah meja makan.
hang deh. Yang ke 7 indah. Sabiu. Indah di sisi. Nahu li Muhammadin manzilatun indal ustazi. Muhammad mempunyai Muhammad mempunyai manzilah kedudukan di sisi ustaz. di sisi Ustaz. Oh. Wasamin. Wasamin ma'a itu bersama saja. Nahu Bersama. Saro ma'a Sulaimana akhuhu. Sulaiman berjalan bersama saudaranya. Watasi'u iza'a di hadapan. Nahu lana darun iza'an nili. Kami mempunyai sebuah rumah, tempat tinggal di depan sungai Nil. Wal ashiru hiza'a nahu jalasa akhi hiza'a akhika. Saudaraku duduk di depan saudaramu. Kalau hizaun apa? Hizaun apa? Hizaun di kalau tanwin. Iya. Hizaun. Hizaun tanwin. Iya. Kalau hiza'a di depan, di muka. Kalau hizaun alas kaki kita. Oh, tanda. Bukan. Apa om? Sepatu. Naam. Sepatu. Oh itu. Hiza. Ini musafi. Sepatu. Hizaun. Sepatu. Dia tuh. Sepatu. Ya om. Nah, contoh kalimat gini. Kata Fatimah tuh bahasanya apa nih? Bentar ya. Fatimah tuh akalat Fatimah tuh akalat hida zaujihi. Fatimah sedang makan di depan suaminya ya. Nah. Pasangan. Zaujiha. Nah. Ya. Fatimah hiza'a berarti. Akalat hiza'a zaujiha. Jangan sampai hizaun Ustaz ya, sepatu. Makan sepatu. Sepatu suaminya. Ya, hiza'a. Di depan. Iya, zorob. Jadi mansub. Makan. Bukan sepatu suaminya dimakan. Hamzah. Hampir serupa kan? Iya. Pun. Kalau wal hadi asyara tilqa'ah. Di depan juga. Di depan juga. Nahu jalasa akhi tilqa'ah dari akhika. Saudaraku duduk di depan rumah saudaramu. Wasani asyara sama. Di sana. Sama di sana. Nahu qaulullah ta'ala. Nahu qaulillahi. Nahu qaulillahi ta'ala.
Wa azlafna sammal akhirin. Sama di sini dzarfu makan. Kalau summa Kami kalau summa kan kemudian atau huruf ataf. tuh Sama di dorok sana. di Hunaka. sana. Wasalisa asyara. Wasalisu asyara huna di sini lahu qaulika. Jalasa Muhammadun huna lihzatan. Nah, Lahzatan. Astagfirullah. Muhammad Muhammad duduk di sini. Lah sesaat. sesaat. Lafzatan zarfu zaman. ومثل Oh. هذه الألفاظ Wa mithlu hadhil alfazi kullu ma dalla ala makanin mubhamun. Mubhamun. mubahah. Mubhamin. Nah, Nah, dan semisal dengan lafaz ini, dan semisal dengan lafaz ini semuanya ya setiap kullu. apa yang menunjukkan Tiap apa yang menunjukkan tempat yang belum mubham jelas yang belum jelas. Contoh yaminin sebelah kanan. sebelah Wasi kanan, simalun sebelah kiri. sebelah kiri. Janub sebelah selatan. Janub. Janubun dan sebelah selatan. Nah, Kalau utara Gharbin. 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 Timur Gharbin. Syarqin. Sudah selesai tuh zarfu makan ya. 13 lafadznya tanpa diartikan. 13. Waqul qad arafta fima sabaqa zarfa zamani wa annahu yanqasimu ila qismaini. Al-awwal mukhtasun non mubhamun wa arafta anna kulla wahidun minhuma yajuzu anna kulla wahidun ada kula. Kan Ana udah menasabkan kula setelah nasab kan rofa. Oh iya, mudhof dia Ustaz. Nah. Anna kulla wahidin minhuma yajuzu nisbuhu yajuzu nasbihi ala annahu maf'ul yajuzu nisbuhu nasbuhu yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi wa'lam huna anna dzarfal makani ibaratin. Ada anna tuh sebelumnya khabar anna marfu. Dzarfal makani ibaratun. Betul. Ibaratun an al-ismudda ada al-ismu ismi anil dari an ya, dari an anil ismidali alal makani al mansubi bil lafzi dali alal ma'nal waqi'i fihi bi malahizati dari mulahazati makna fiddalati ala zarfiyati wa huwa aidon yang qasimu ila qismaini wahid mukhtasun wasnan mubhamun. Amal mukhtasu fahuwa malahu suratun wa hududun
mahsuratun mislu ad-daru al-masjidu al-hadiqatu wa al-bustanu wa amal mubahamu fahuwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun mislu wara'a wa amama wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hazainil qismaini illa tsani min hazainil qismaini illa tsani wa huwal mubhamu ammal awwalu wa huwal mukhtasu fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal muradi nahu i'takaftu fil masjidi wa zurtu aliyan fiddarihi wa qad zakarul mu'allifu minal alfazi dallati alal makani salasata asyara lafzon al-awalu amama nahu jalastu amama ustazi mu'addaban wasani khalfa nahu sarol masyatu khalfar rukbani wasalisu kudama nahu masyasyuratiyu kudamal amiri wara'a nahu waqafal musalluna ba'duhum wara'a ba'din wal khamisu fauqa nahu jalastu fauqal kursi wasadisu tahta nahu waqafal qitu tahtal ma'idati wasabi'u inda nahu li Muhammadin manzilatun indal ustazi wasaminu ma'a nahu saro ma'a Sulaimana akhuhu watasi'u iza'ah nahu lana darun iza'an nili wal asyara iza'ah nahu jalasa akhi iza'a akhika wal hadi asyara tilqa'a nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhika wasali wasani asyara sama nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna sammal akharin wasalisa asyara huna nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahzatan wa mithlu hazihil alfazi kullu ma dalla ala makanin mubhamun nahu yaminin ala makanin mubhamin kan naat ya mubhamin naat manut nahu yaminin wasimalin naat itu dari isim mushtaq ya naat dari isim mushtaq mubham ini abhama artinya mubham. Syukran Ummu Safi, barakallahu fiik Ummu Safi. Ummu Abdurrahman langsung Ummu Abdurrahman mungkin wa aqul qad arafta fi ma sabaqa darfaz zamani wa annahu yanqasimu ila qismaini mukhtasin wa mubhamin wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala
annahu maf'ulun fihi. Wa'lam huna anna dharfal makani ibaratun anil ismi ad-dali 'alal makani al-mansubi bil lafdhi dali 'alal ma'nal waqi'i fihi bimulahadati makna fi ad-dalati 'ala dharfiyati. Wa huwa aydan yanqasimu ila qismaini mukhtasin wa mubhamin. Ammal mukhtasu fahuwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun mislu ad-daru wal masjidu wal hadiqatu wal bustanu. Wa ammal mubhamu fahuwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun mislu waro'a wa amama. Wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadainil qismaini illa thani wa huwal mubhamu. Ammal awwalu wa huwal mukhtasu fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal muradi. Nahwu i'takaftu fil masjidi. I'takaf I'takaftu fil masjidi. Wa zurtu aliyan fi darihi. Wa qad dzakaral muallifu minal alfadhid dalati alal makani 13 lafdhan. Al-awwalu amama nahwu jalastu amamal ustadzi muaddaban. Wasani khalfa nahwu sarol musyatu khalfar rukabani. rukbani. Rukbani. Seperti gul. Ya, rukban. Ya. Sarol musyatu khalfar rukbani. Wasalisu kuddama nahwu masyar surtiyu kuddamal amiri. Warrabi'u waro'a nahwu waqafal musalluna ba'duhum waro'a ba'din. Wal khamisu fawqa nahwu jalastu fawqal kursi. Wasadisu tahta nahwu waqafal qittu tahtal ma'idati. Wasabi'u inda nahwu li Muhammadin manzilatun indal ustadi. Wathaminu ma'a nahwu saro ma'a Sulaimana akhuhu. Watasi'u iza'a nahwu lana darun iza'an nili. Wal ashiru hida'a nahwu jalasa akhi hida'a akhika. Wal hadiya asyara tilqa'a nahwu jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Wathaniya asyara tamma nahwu qaulillahi ta'ala wa azlafna thammal akharin. Wathalitha asyara huna nahwu qaulika jalasa Muhammadun huna lahdatan. Wa mithlu hadhil alfadhi kullu ma dalla ala makanin mubhamin nahwu yaminin wa shimalin. Syukran Ma Abdurrahman. Apa Ustaz? Usta lagi. Usta tengah. Tengah-tengah. Berikutnya Ummu Putri mungkin. Wa aqul. Nah, Ustaz. Wa aqul qad arafta fi ma sabaqa dzarfa zamani wa annahu yanqasimu ila qismaini mukhtasin wa munhamin. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fihi. Wa'lam huna anna dzarfal makani ibaratun an al-ismi ad-dalli alal makani al-mansubi bil lafdhi dalli alal ma'nal
waqi'i fihi bimulahadati makna fi ad-dallati ala dzarfiyati wa huwa aidan yanqasimu ila qismaini muhtasin wa munhamin amal Mubhamin. ah, Mubhamin. mubhamin amal muhtasu fahuwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun mislu ad-dari wa mislu ad-dar wal masjid wal hadiqati wal bustani wa ammal mubhamu fahuwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun mislu waro'a wa amama wala yajuzu an yunsobu ala annahu maf'ulun fihi min hadainil kismaini ila tsani wa huwal mubhamu amal awwalu wa huwal muhtassu fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal muradi nahu i'takaftu fil masjidi wa zurtu aliyan fi darihi wa qad dzakaral muallifu minal alfadid dalati alal makani salasata asyara lafzan al awalu amama nahu jalastu amamal ustazi muadzaban wasani khalfa nahu sarol musyatu khalfaz zukbani Rukbani. khalfa rukbani wasalisu kuddama nahu masyasyurtiyu kuddamal amiri warabi'u waro'a nahu waqafal musalluna ba'duhum waro'a ba'din wal khamisu fauqa nahu jalastu fauqal kursiyyi wasadisu tahta nahu waqafal qittu tahtal ma'idati wasabi'u inda nahu li Muhammadin manzilatun indal ustadi wasamin ma'a nahu saro ma'a Sulaimana akhuhu watasi'u iza'a nahu lana darun iza'a anil wal ashiru hida'a nahu jalasa akhi hida'a akhika wal hadiya asyara tilqa'a nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhika wasaniya asyara sama nahu nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna sammal akhorina wasalisa asyara huna nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahzatan wa mislu hadhil alfadhi kullu ma dalla ala makanin munhamin nahu Mubhamin. mubahamin Mubhamin. mubahamin nahu yaminin wasimalin Nah, mubahamin mubham. Tidak jelas tuh. belum jelas na'am Ustaz. Huna. I'rabnya Huna huna ini Om. Ya lafadznya isim isyarah kan? na'am Ustaz. Iya Om. Huna.
Zarful makanin mansubun. Lafaznya itu isim isyarahnya. Isim isyarah. Huna ismu isyaratin. Huna ismun isyaratin mabniun ala sukuni. Oh ya, fi mahalinya Ustaz ya. Fi mahali nasbin ala zorfiyah. Itu dia. Huna lafaznya isim isyarah. Isyarah. Mabni ala Mabniun ala sukun min sukun. mahali nasab sebagai zarf. Zorf. Zorfiyah. Muta'alliqun bil Alikun fi'li. bil fi'li. Nah, lahzatannya Tidak rasa. Lazdotan zorfu zamanin mansubun ala zorfiyah wa alamatu nasbihi al-fathatu zohirotu. Muta'alikun bil fi'li aidon. bukan yang putri Apa Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. mau musamsi fadli om Nah, Ustaz. wa aqul Bismillah. Wa aqulu qad arafta fima sabaqa durfaz zamani wa annahu yanqasimu ila qismaini muhtasin wa mubhamin. Arafta anna kulla wahidin minhuma yazuju nasbuhu ala annahu maf'ulu fihi. Wa'lam huna anna durfa makani ibaratun anil ismi ad-dali alal makani al-mansubi bilafdi ad-dali alal makna al-waqi fihi. al-waqi'i waqi' Alal makna al-waqi fihi bimulahadati makna fi adalalati ala darfiyati wa huwa aidun yanqasimu ila kismaini muhtasin wa mubhamin. Amal muhtasu fahuwa malahu suratun wahidatun muhtasuratun mislu ad-daru wal masjidu wal hadiqatu wal bustanu. Wa amal mubhamu fahuwa ma laysa lahu suratun wala hududun mahsuratun mislu wara'a wa amama. Wala yajuju an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadainil kismaini ila tsani wa huwa al-mubhamu. Amal awalu wa huwa al-muhtassu fayajibu jaruhu bi harfi jarin yadulu ala muradu nahwu i'takaftu fil masjidi wajurtu aliyan fi darihi. Wa qad dzakara al-mu'allifu min al-alfadi dalalati alal makani salasata asyara lafdan. Al-awwalu amama nahwu jalasu amama al-ustadi mu'addaban. Wasani khalfa nahwu saral musatu khalfar rukbani. Wasalisu kuddama nahwu masya suratiyu kuddamal amiri. Warabi'u wara'a nahwu waqafal musalluna ba'duhum wara'a ba'din. Wal khamisu fawqa nahwu jalasu fawqa kursiyyi. sadis Wasadisu tahta nahwu waqafal kitu tahtal ma'idati. Wasabi'u inda nahwu li Muhammadin manzilatun indal ustadi. Wasaminu ma'a nahwu saro ma'a Sulaiman akhuhu. Watasi'u iza'a nahwu lana darun iza'an nili. Wal nah ashiru hida'a nahwu jalasa ahi hida'a hika. Wal hadi asyara tilqa'a nahwu jalas ahi tilqa'a dari ahika. Wasani asyara famma nahwu qaulullahu ta'ala mudah nahwu qaulillahi nahwu qaulillahi ta'ala wa ajlafna thammal akharina. Wasalisu asyara huna wasalisa asyara huna nahwu qaulika jalasa Muhammadun huna lahdotan.
ومثل هذه الألفاظ كلما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. mau samsi sama tuh irabnya ismu Sama ismu isyaratin. mabniyun alal fathi Ismu isyaratin mabniun ala fathi fi mahalli nasbin ala dzarfiyati bi makna hunaka. sama adalah isim isyarah bentuknya Sama adalah bentuk isim isyarah mabni di atas fathah yang mabni di atas fathah menempati posisi nasab di sebagai atas sebagai keterangan tempat dengan makna hunaka hunaka di sini. di sana Di sana. maknanya di sana tuh Di sana. sama ini bimakna hunaka Bi makna hunaka. kalau summa Sumama harfu atfin. atif kemudian kan Nah, keterangan Syamsi apa saya? mau Hafsah simak kamu coba simak dulu mau Yusuf wa aqul Bismillah. Wa aqulu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين واحد مختص والثاني مبهم وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نسبه على أنه مفعول فيه واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنسوب باللفظ الدال على معنى الواقع فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية وهو أيضا ينقسم إلى قسمين واحد مختص والثاني مبهم. berikutnya amal mukhtas أما المختص فهو ما له صورة وحدود مخصورة مثل الدار المسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على مراد نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. فقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. والثاني خلفه نحو سار المشاة خلف الركبان. شر المشاة خلف الركبان. والثلاث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء نحو
وقف المصلون بعضهم وراء بعض. والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت نحو وقف الكت تحت المائدة. والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ. الثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه. التاسع إزاء نحو لنا دار إزاء النيل. والعاشر هداء نحو جلس أخي هداء أخيك. والحادي عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. الثاني عشر سمى نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا جلس محمد هنا لفظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. Tilqa maknanya muqabil, di hadapan tuh. Muqabil, berhadapan ya. Tilqa'a bermakna muqabil. Muqabil, Muqabil, berhadapan. hadap-hadapan. Hmm. Syukran, Yusuf, Apaan Ustaz? Ummu Halim, wa aqul. Mana Ustaz? Wa aqul qad arafta fi ma sabaqa darfa zamani wa annahu yanqasimu ila qismaini. Wahid muhtasun isnain mabhum 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 Mubahamun. mubhamu mubhamu mubham wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuju nasbuhu ala annahu maf'ulun fih wa lam huna anna dzarfal makani ibaratun anilas min dalli Anilismi. anilismi dali ala makani mansubun bil lafdi dali ala ma'ani al-waqi'i Al-ma'nal waqi'i. ala makna waqi'i fihi bi bimalah Mulahadati. bimalah Bimula. bimulah 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 doti Dari maudinya lahaza yulahidu. lah ada yulahidu bimala bimala Tapi bimala jahada yujahidu mujahadatan. jahadatan bimulahadoti Nah, makna fi dallati ala darfiyati wa huwa aidan yang qasimu ila kismaini wahid muhtasun isnan mubhamun amal muhtasun fahuwa malahu suratun wa hududun mahsuratun mislu ad-dari wal masjidu wal hadiqat mislu ad-daru wal masjidu wal hadiqatu wal bustanu wa ammal kamu fahuwa malaisa lahu suratun wala hududun mahsuratun mislu wara'a wa amama wala yajuju an yunsaba wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadainil kismaini illa sani wa huwa mubhamu
amal awalu wa huwal muhtasu. Fayajibu jarruhu biharfi jarin yadulu alal muradi. Nahu iktikaf iktikaf iktikaftu fil masjidi Ifta'ala. ifta'ala iktakaftu fil masjidi wa jurtu aliyan fi darihi wa qad dzakara muallifu minal 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 lafadhi Minal alfadhi. alfadhi dalati ala makani salah sati asaro Maf'ul bihi dari zakara. salah sati asaro lafdon Salasata asyara. salah satu asaro lafdon Salasata. Mabni fatah. kata salah satu asaro lafdon Um, al awal amama nahu jalastu amamal ustadi muaddaban wasani khalfa nahu saro masatu saro Musa. Musa musa itu. saro musatu khalfa rukbani Musa. Masin. Jamak dari masin. Al-mashi. Para pejalan kaki. jalan kaki mas satu yang tapi yang perempuan mas Musa. Mu. musatu saro musatu khalfa rukbani asalis Kudama nahu masa surtiu kudamal amiri Arabi'u waro'a nahu waqafal musalluna ba'duhum waro'a ba'din wal khamisu fauqa nahu mana tadi Jelas. Jalas Waqafa. waqafa fauqa maksudnya fauqa ya Jelas tuh. Jalas tu fauqal kursi as-sadisu tahta nahu waqafal kitu tahtal ma'idati wasabi'u inda nahu li Muhammadin munzilatun indal ustadi wathaminu ma'a nahu saro ma'a Sulaimana akhuhu wa tasi'u iza'a nahu lana darun iza'an nili wal asiru iza'a nahu jalasa ahi iza'a ahika wal hadiya asaro Hadi. wal Hadi. asaro tilqa'a nahu jalasa ahihi tilqa'a dari ahika wasani asaro famma nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna thammal akharina wasalisu asa wasalis wasalasu asa wasalisa asara guna nahu qaulika jalasa Muhammadun hunal wa mislu hadil al-fadhi kullu ma dalla ala makanin mubhamin nahu yaminin wa simalin. Nanti Ummu Halim. Barakallahu fikum. Makan selesai kan? Saya Ustaz tinggal. Berikutnya al-hal. Al-hal. Insyaallah babul hal.
Ummu Kardina, tafadhali ahlan wa marhaban. Wa أهلا بك. aqul, يا tafadhali. وقد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين، واحد مختص والثاني مبهم. وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نسبه على أنه مفعول به، Yajuzu وأعلم fil mudhari'. Yajuzu. يجوز نسبه على أنه مفعول به. Nah, أعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدالة على المكان، anil ismi. Anil ismi majrur. عن الاسم عن الاسم عن الاسم الدالة Dan naatnya majrur juga. عن الاسم الدال على المكان Terus المنصوب باللفظ الدالة على الدال bil lafzi. باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة Bimula. بملاحظة Bukan. بملاحظة معنى Dari lahaza, yulahizu, mulahazatan. بملاحظة Biha. بملاحظة Nah, bimulahazati ma'na fi. في الدلالة على ظرفية، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، Nah, الأول مختص والثاني مبهم. Amal mukhtassu. أما المختص فهو ما له صورة وحدود ومحصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمامه. Nah, ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول به من هذين القسمين إلا الثاني وهو oh, الأهم. أما الأول وهو مختص فيجب جره بحرف بحرف جر يدل على المراد، nah, نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. nah, وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. nah, أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. والثاني خلف نحو سار المساة خلف الركبان. Masa والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير. berabe. وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. Al-khamis. والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت نحو وقف القط تحت المائدة. والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند Nah, الأستاذ. zinatun. من Man. من Man. لمحمد منزلة عند الأستاذ. Nah, والسائل مع نحو
Sara ma'a Sulaimana akhuhu. Ya. Yau izaa nahu lana darun izaan nili. Wal Wal ashir. wal ashiru izaa nahu jalasa akhi izaa akhika. Wal hadi asyara tilqa'ah nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Wasani asara sama nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna samal akharin. Wasalisu asara huna nahu Wasalisa. Wasalisa. Mabni was, fathah. wasalisa asara nahu qaulika jalasa Muhammadun. Wasalisa asyara huna. Wasalisa asara huna nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lah zotan. Wa mislu hazihil alfazi kullu ma dala ala makanin mubhamin nahu yaminin wa shimalin. Bisa mukarrina. Dhoroh makan. Bisa. I'rabnya hiza'a zarfun maf'ulun fihi. Hiza'a zarfun maf'ulun fihi mansubun Wa alamatu nasbihi. wa alamat nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Itu dia i'rabnya secara ringkas. Selesai materi kita zarf makan. Berikutnya mansubat yang keempat al-hal. Keadaan al-hal insyaallah. Sekarang semuanya mukarrina barakallahu jami'an. Semoga bermanfaat. Jangan lupa murojaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Barakallahu fikum Ustaz. billahi wa hifdzihi. Sama.